2.1 Persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah penggunaan kuasa 2 dan rumus. So, untuk kaedah penyempurnaan kuasa 2 dalam English ialah completing the square. Okay. So, completing the square. Okay. Untuk yang completing the square ini, okay, penyempurnaan kuasa 2 ini, sebelum kita masuk kaedah penyempurnaan kuasa 2, kita kena buat reflection tentang tingkatan 2. Okay, bab 2, kita ada A tambah B kuasa 2. So, dia akan jadi A tambah B darab A tambah B. Dan akan jadi A square tambah AB tambah AB tambah B square. So, dia akan jadi A square tambah 2AB tambah B square. So, depan punya square, lepas itu belakang punya square. So, 2 darab depan belakang di tengah. Okay. So, dia punya kita boleh cakap depan square, belakang square, 2 darab depan belakang di tengah. Okay. So, depan square, belakang square, 2 darab depan belakang letak di tengah. Okay. So, inilah dia punya rumus. Okay. Oh, okay. Dia punya rumus ialah macam ni. Depan square, belakang square. Okay. Okay. So, dalam matematik, okay. So, kita tengok example dulu. Dalam example. Kalau saya ada X tambah 3 square, dia akan jadi X square tambah 2 darab X tambah 3 tambah 3 square. Dia akan jadi X tambah 3 punya square. Okay. So, kalau saya ada, bukan, dia akan jadi X square tambah 6X tambah 9. Kalau saya ada X tolak 7 square, dia akan jadi X square tolak 14X tambah 49. Kerana X square tambah 2 darab X darab negatif 7 tambah dengan negatif 7 punya square. Okay. Depan square, belakang square, 2 darab depan belakang di tengah. So, dalam matematik, lepas kita belajar kembang, tambah, kita belajar tolak. Darab, bagi. Square, square root. So, sekarang kita kembang. So, kita nak buat balik, kita guna computing the square. So, saya ada X square tambah 6X tambah 9. Saya tulis sebagai X square tambah 2 darab X darab 3 tambah dengan 3 square. Dia akan tulis sebagai X tambah 3 punya square. So, pada masa yang sama, X square tolak 14X tambah 49 ialah X square tambah 2 darab X darab negatif 7 tambah dengan negatif 7 punya square. Dia adalah X tolak 7 punya square. Okay. So, kita di sini ada X square tambah 4X tambah 9. Okay, kita buat computing the square, penyempurnaan kuasa 2, ialah X square tambah 4X tambah 4/2 square tolak 4/2 square tolak 9. So, ini ialah dia punya B. So, kita tambahkan B/2 punya square dengan tolak dengan B/2 punya square. Then, tambah tolak, dia sebenarnya masih benda yang sama. Tapi, untuk 3 ini, kita gabungkan. Okay.
dia akan jadi X tambah 2 punya square. Tolak 4 tambah 9. So, dia akan jadi X tambah 2 square tambah 5. Oke. Ini dia adalah X square tambah 2 darab X darab 2 tambah dengan 2 square. So, dia jadi yang ini. Oke. So, kalau saya ada X square tolak 6X tambah dengan 5, dia akan jadi X square tolak 6X tambah negatif 6 per 2 square tolak negatif 6 per 2 square tambah 5. So, dia akan jadi X tolak 3 square tolak 9 tambah 5. So, X tolak 3 square tolak 4. Oke. Seterusnya, kalau saya ada X square tambah 3X tambah 7, dia akan jadi X square tambah 3 per 2 tambah 3X tambah 3 per 2 square tolak 3 per 2 square tambah 7, yaitu X tambah 3 per 2 square tolak 9 per 4 tambah ini 1 darab 4, 28 per 4. So, dia akan jadi X tambah 3 per 2 square tambah dengan yang ini ialah 19 per 4. Okey. So, kita nak tahu kita punya jawapan betul ke tidak, kita boleh buat macam ni. Okey, dalam calculator, kita buat ini, bagi yang equation, polinomial degree 2, 149, dia akan jadi ini root, tekan lagi. Negatif 2 jadi tambah 2. Tambah 5. Betul. So, yang next ini, dia adalah 1 negatif 65. Dan dia akan jadi 3, tolak 3, tolak 4. So, yang X itu tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Okey. So, 137, yaitu tambah 3 per 2, 19 per 4. Betul. So, kalau saya ada X square tolak 5X tambah 9 ataupun tolak 9, dia akan jadi X square tolak 5X tambah negatif 5 per 2X square tambah negatif 5 per 2 square tolak 9. So, dia akan jadi X tolak 5 per 2 square tolak. Okey. So, ini ialah tolak. Okey. 25 per 4. Tak. So, sini ialah 1 darab 4 tolak 36 per 4. So, dia akan jadi X tolak 5 per 2 square tolak 61 per 4. Okey. 1 negatif 5 negatif 9 ialah 5 per 2 tolak negatif tolak 5 per 2 tolak negatif 6 1 per 4. So, kalau saya ada X 2X square tambah 6X tambah 12. So, saya faktorkan 2, dia akan jadi X square tambah 3X tambah 6. Okey. Bagaimana saya faktorkan 2 itu? Iaitu, saya keluarkan 2, lepas tu semua bagi dengan 2. Okey. 2, 2 potong. 3, 6. Okey. Seterusnya buat benda yang samalah. So, dia akan jadi X square tambah 3X tambah 3 per 2 punya square tolak 3 per 2 square tambah dengan 6. So, dia akan jadi 2X square X tambah 3 per 2 square tolak 4 tambah dengan
Ini ialah 1 darab dengan 4. 4 So, dia akan jadi 2x tambah 3/2 square tambah dengan 15/4. So, dia akan jadi 2x tambah 3/2 square tambah 15/2. So, 2, 6, 12. So, kita ada negatif tambah jadi tolak 15/2. 15/2. Ya, betul. Okey. So, seterusnya kalau saya ada 3x square tambah 5x tolak 9. Okey. Tolak 5 lah. Okey, tambah 19. So, saya faktorkan 3. X square tolak 5/3x tambah 19/3. So, saya keluarkan 3 bahagi dengan 3. So, dia akan jadi 3x square tolak 5/3x tambah negatif 5/3/2 square tolak negatif 5/3/2 square tambah dengan 19/3, yaitu 3x tolak 5/6 punya square tolak 25/36 tambah ni darab 12. Okey. So, 19 darab 12 itu ialah 19 darab 12 ialah 228. 228/36. So, dia akan jadi 3x tolak 5/6 square tambah 1020/36. Okey. So, dia akan jadi 3x tolak 5/6 square tambah 203/12. So, ini 3 negatif 5, 19. Dan kita dapat 5/6 tolak 5/6. 203/12. Betul. Okey. Next. So, kita tengok contoh pertama. Selesaikan persoalan berikut dengan menggunakan kaedah penyimpulan kuasa 2. So, cara yang saya guna adalah berbeza dengan cara yang diguna dalam buku teks. Kerana cara yang saya guna ini, nanti di bahagian belakang lukis graf sana, dia boleh guna cara yang sama. Okey, tapi kalau ikut cara buku teks, kita tak dapat buat benda yang sama. Okey, so yang ini saya ada x square tambah 4x tambah dengan 4/2 square tolak dengan 4/2 square tolak 7 sama dengan 0. So, x tambah 2 punya square tolak 4 tolak 7 sama dengan 0. So, x tambah 2 punya square tolak 11 sama dengan 0. So, seterusnya kita boleh dapat x tambah 2 punya square sama dengan 11. Ini pindah ke belakang. Okey, step di sini saya berbeza dengan step di buku lah. X tambah 2 tambah tolak square root 11. So, kita ada x square sama dengan k dan x adalah tambah tolak square root k. Okey, so x ialah negatif 2 tambah tolak square root 11. So, dia adalah kalau saya ada 1/4 negatif 7. So, dalam kalau kita guna calculator, dia akan bagi yang ini. Okey. So, pada masa yang sama, ini adalah sama dengan 1.3. Okey. So, next ini ialah yang ini. Okey. Negatif 5. So, dia adalah tambah dengan tolak 2.
So, yang ini dia adalah negatif 3. Semua bahagi dengan negatif 3. So, X square tolak 2X tambah 1/3 sama 0. So, dia bahagi dengan negatif 3. 1 tolak jadi tambah, tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Ini 1/3. So, X square tolak 2X tambah negatif 2/2 square tolak negatif 2/2 square tambah 1/3 sama 0. So, X tolak 1 square tolak 1 tambah 1/3. So, X tolak 1 square tolak 2/3 sama dengan 0. So, seterusnya kita dapat X tolak 1 square sama dengan 2/3. So, X tolak 1 sama dengan tambah tolak square root 2/3. So, X ialah 1 tambah tolak square root 6/3. Square root 2/3 sama dengan square root 2 per square root 3. Okey, dia adalah sama dengan sini saya darab dengan square root 3. Rationalize the denominator. Nanti tingkatan 4 bab 4 kita akan belajar yang ini. So, dia akan jadi square root 6/3. Okey. So, dia sini 1 darab 3, 3. So, dia akan jadi 3 tambah tolak square root 6/3. So, kita kalau guna calculator, okey, dia adalah negatif 3, 6, negatif 1. Kita dapat yang 3 tambah square root 6/3. Okey, pada masa yang sama, okey, iaitu 1.81 dan tolak. Okey, ini. So, 0.18. Okey, so dua jawapan ini. Kita buat 3 tempat perpuluhan. No, 4 significant figure. 4 significant figure. Okay. So 317. Okay. 317. Okay. 4 significant figure. Kalau dalam soalan dia tak beritahu nak tulis berapa significant figure, kita kena tulis 4 significant figure. Seterusnya kita ada kaedah rumus. So, rumus bagi penyelesaian suatu persamaan kuadratik ax square tambah bx tambah c adalah x sama dengan negatif b tambah tolak square root b square tolak 4ac per 2a. Okay. So, sebenarnya kita punya calculator, dia memang ax square tambah bx tambah c sama dengan 0. Dan formula ini dia ada tulis dalam calculator ini. So, bagaimana kita dapat formula ini? Kita dapat dengan penyimpulan kuasa 2 ax square tambah bx tambah c sama 0. So, kita semua bahagi dengan a. X square tambah b per ax tambah dengan c per a sama 0. Dia bahagi dengan a. Seterusnya, saya ada x square tambah b per ax tambah b per a per 2 punya square tolak dengan b per a per 2 punya square tambah c per a sama 0. Okey. So, dia akan jadi x tambah b per 2a punya square tolak b square per 4a square tambah c per a sama 0. So, ini dia pindah ke bawah. Okay. Then, dia x tambah b per 2a punya square akan jadi b square per 4a square tolak c per a. Ini pindah ke belakang. Sini darab dengan 4a. So, dia akan jadi b square tolak 4ac per 4a square. So, tambah tolak square root. Kerana saya punya square pindah jadi tambah tolak. Okay. So, saya ada x square sama dengan k dan x sama dengan tambah tolak square root k. Okay. So,
X ialah negatif B tolak 2A tambah tolak square root B square tolak 4AC per 2A. Kerana yang square root 4A square itu ialah 2A. So, maka kita dapat X sama dengan negatif B tambah tolak square root B square tolak 4AC per 2A. Okay. So, negatif B tambah tolak square root B square tolak 4AC per 2A. Rumusnya sebenarnya dapat dengan cara ini. Okay. So, sebenarnya kita dapatkan formula dengan computing the square, penyempurnaan kuasa 2. So, di sini, ini dia punya A ialah 2, B ialah negatif 2, C ialah negatif 3. So, saya punya X ialah negatif 2 tambah tolak square root negatif 2 square tolak 4, 2 negatif 3. Okey. Bahagi dengan 2 darab dengan 2. Okey. So, dia akan jadi 2 tambah tolak square root ini per 4. 4 tambah dengan 24 dia akan jadi 28. Okey. So, dia akan jadi 2 tambah tolak 2 square root 7 per 4 iaitu 1 tambah tolak square root 7 per 2. So, kita tengok dengan calculator. Saya ada 2, negatif 2 dengan negatif 3. So, 1 tambah square root 7 per 2. Okey. Dengan ini, kita boleh dapat dia punya jawapan. So, pada masa yang sama, dia adalah tolak. Okey. So, ini. Okey. Okey. Sebenarnya, untuk soalan ini, kita boleh buat penyempurnaan kuasa 2. So, computing the square, 2x square tolak 2x tolak 3 sama 0. X square tolak X tolak 3 per 2 sama 0. X square tolak X tambah negatif 1 per 2 square tolak negatif 1 per 2 square tolak 3 per 2 sama 0. X tolak 1 per 2 square tolak 1 per 4 tolak ini darab dengan 2. Dia akan jadi 7 per 4. 6 per 4 sama dengan 0. So, X tolak 1 per 2 square tolak 7 per 4 sama 0. Okey. So, sebenarnya atas semua bahagi dengan 2, bahagian bawah pun bahagi dengan 2. Di sini tadi. Okey. X tolak setengah square sama dengan 7 per 4. X tolak setengah sama dengan tambah tolak square root 7 per 4. X sama dengan 1 per 2 tambah tolak square root 7 per 2. Okey, dan samalah. Okey, kerana di sini dia punya square root 4 jelah 2 lah. Okey. So, di sini tadi dua contoh ini saya punya A ialah 1, B ialah 4, C ialah negatif 7. So, saya punya X ialah negatif 4 tambah tolak square root B square tolak 4A C per 2A. Iaitu negatif 4 tambah tolak square root ini per 2. Okey. 16 tambah dengan 28. 44. So, negatif 4 tambah tolak dengan 2 square root 11 per 2. Okey. Dan dia akan jadi, ini bahagi, dia akan jadi negatif 2 tambah tolak square root 11. Okey. Di sini saya punya square root 4 adalah sama dengan square root 4 darab 11, iaitu square root 4 darab square root 11, iaitu 2 square root 11. Okey.
So, yang ini dia punya A ialah negatif 3, B ialah 6, C ialah negatif 1. Negatif 6 tambah tolak square root 6 square tolak 4 negatif 3 negatif 1 per 2 darab negatif 3. Okey. So, dia akan jadi negatif 6 tambah tolak square root per negatif 6. Okey. 36 tolak dengan 12, 24. So, dia akan jadi 6 tolak tambah ini ialah 2 square root 6 per 2 square root 3 square root 6 per 6. Okey. Nanti ya, square root 6 ya. So, seterusnya semua bahagi dengan semua bahagi dengan 2. Okey, seterusnya semua bahagi dengan 2. So, dia akan jadi 3 tambah tolak square root 6 per 3. So, inilah sama. So, untuk persamaan kuadratik, okey, kalau kita boleh terus faktor, kita terus faktor. Kalau tak boleh terus faktor, kita guna formula. So, untuk mathematician, mereka orang yang pandai tetapi malas. So, step yang repeat, dia penyempurnaan kuasa 2 dia sentiasa repeat. Susah. So, apa yang dia buat? Dia dapatkan rumus ini. General punya rumus. Lepas tu seterusnya tak payah buat uh, uh, penyempurnaan kuasa 2 lah. Terus guna rumus lah. Okey. Ini 3. Ini 9. Okey. 4 significant figure. Okey. So, ini ialah penyempurnaan kuasa 2 dengan rumus.